पर्वरी पैठण वाठारात थळाव्यांनी वाड्यार येवपी व्हड प्रस्तावित प्रकल्पाक हरकत उक्तायली। हे संबंधित ते पर्वरच्या आमदाराक मेळ्ळे। सच्चे भशेन आपूण लोकां वांगडा आसा आणि गरज पडल्यार प्रकल्प रद्द करपाचे आश्वासन आमदारान दिला। गांवचे लोक पैठणचे आज तांणी मिटींग मागयली। हांगा कुशीक एक प्रोजेक्ट येता। प्रोजेक्ट पळयतकर जवळ जवळ 51 फ्लॅट सुरवात करपाक, मागीर 51 अशे 400 कितें फ्लॅट घालूंक सोदतात आणि थंय फ्लॅट येता आसतना रस्त्या कडल्यान सुरवात आसा। पुर्वजांचो खुरीस आणि खुर्सा कडल्यान रस्तो हे विशयावरून जाल्ली चर्चा पूर्ण गांव एक जाला आणि गांवाक तो प्रोजेक्ट कसोच नाका। तांणी थंय FAR बाकीच्यो गजाल्यो तांणी ज्यो गांवच्या लोकांनी बसून काढल्या तातूंत वायलेशन्स तांकां दिश्टी पडिल्ले आसा आणि तातूंत तांणी एक स्ट्रॉंग रिप्रेझेंटेशन केलां की ह्या वाठारान ह्या गांवान असले प्रोजेक्ट आमकां नाका जे ground+4 ground+5 आसतले। हे विचार आयकुपाक आनी तांकां तांचे बरोबर आसा हे तांकां पूर्ण तरेन सांगपाक हांगा आयल्लो। TCP मिनिस्टरा कडेन होच विशय घेवन गांवच्या लोकांक तांचे रिप्रेझेंटेशन घेवन ताका मेळून योग्य तो निर्णय घेवन जाय जाल्यार हो पूर्ण तरेन प्रोजेक्ट कॅन्सल करपाचो विशय ताजे कडेन उलोवन आमी फुडें व्हरतले, कित्याक शेवटी गांवाक नाका जाल्यार तांचे विचारूय आमकां आयकुचे पडटले आणि हे विशय म्हाका दिसता TCP मिनिस्टरा कडेन मांडून वी वील टेक एप्रोप्रिएट डिसिजन्स वॉट आर रिक्वायर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर पीपल ऑफ पैठण साल्वादोर दिल्ली। 1-1.5 महिना पयलीं आमकां कळोन आयलें की हांगासर आमच्या पैठण हेतून 157/1-B-1 हांगासर एक प्रोजेक्ट येता 51 रूम, पूण आमकां थ्रू सोर्सीस कळ्ळें की मोर दॅन 400 फ्लॅट्स जावपाचे आसा। जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमचे गांवचे लोक एक जाले आणि हो जो प्रोजेक्ट येता हो दोंगरार येता, म्हणजे हो सगळो हिल कटींग जावपाचे आनी स्लोपाचेर आसा आणि आमचो एक भुरग्यांचो खुरीस आसा हांगा 300 वर्सांचो, तो मोडून ते रोड करून हो प्रोजेक्ट स्लोप मोडून म्हणजे स्लोप हिल कटींग करून येवपाचो आसा। जेन्ना आमी हांगासर मिटींग घेतली आणि आमचे पंच मेंबर रिना आणि आमचो विजय दळवी आमचे रिप्रेझेंटेशन आमी दिलें की हो आमकां गांवांक प्रोजेक्ट नाका आणि हो युनॅनिमसली आमी जेन्ना तांची फायल आयल्ली प्रोपोज कन्स्ट्रक्शनाक ती आमी रिजेक्ट केल्ली आसा। अपॉन द रिजेक्शन हे आतां जो बिल्डर आसा तो डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन गेला। सो तेन्नाय आमी हांगा मिटींग घेतली आणि आमी आमचे आमदार माननीय रोहन अशोक खंवटे मिनिस्टर ट्युरिझम मिनिस्टर तांकां आमी सांगलें की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका आनी ते आमच्या मागणेचेर ते आयज आयल्ले आणि तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां की ते आमच्या बरोबर आसतले आणि हो जाता तो प्रोजेक्ट बेगींतल्या बेगीन आमी स्क्रॅप करचो म्हणून आमी तेंच्या कडेन मागणी केल्ली आसा आणि म्हाका खात्री आसा की असले प्रोजेक्ट आनी फुडें येवचे ना आणि हो जो प्रोजेक्ट आसा हो स्क्रॅप जावन वतलो। तो जवळ जवळ 300 वर्साचो खुरीस आसा तो 300 years old क्रॉस इट इज एंड हाऊ चॅपल मेंटेन्स द क्रॉस आमी पेंटिंग करता लादायन करता आमी तो मे नाव यूल सी अबाउट 4-5 लादायन्स लिटनीज बींग हेल्ड देयर एंड नॉट ओनली क्रिस्टियन्स हिंदूज एक्चुअली हैव मोर नंबर ऑफ लिटनीज देन वी कैथलिक्स। नाउ वन प्रोजेक्ट इज कमिंग हियर वेयर द रोड इज पासिंग ओवर द क्रॉस physically, so to the entrance of the project, the cross is at the side of the road, and town planning has approved this project over the cross. So this is a gross violation, without, I don't know how whether they have inspected or no, without considering the status of the cross. That means town planning must be believing it to be illegal, or even the builders have to be believing it to be illegal. They have approved that way. Secondly, it is a project of 51 flats. Now the Town Planning Act itself, the Town Planning rule says that any project of more than 50 flats should have a sewage treatment plant. And Town Planning has approved it with 2 septic tanks. So that is a violation. So we have got about 12 or 13 violations. First of all, the contour, the sloping land, it is a sloping land. Initially it is straight and then it's sloping. There are some houses over there. There are no houses. It's a jungle forest land. I am a civil engineer. I can watch that the gradient is more than 25%. Now the architect has manipulated the contours and they have got the project approved. It's a 15 stilt plus 15 meter height. Is the building. The height of the buildings are going up to 15 meters on the hill, on a gradient where the gradient is more than 25%. So I have made a letter to Honorable Minister, Town Planning Minister and our local MLA, and pursuant to that, now he has come here to on the site 2 meters. It is written on the plan, sanction by it is an internal road. Now internal road has to be in your property. Internal road cannot be half in neighbor's property and half in this. Now town planning has approved it with the NOC and they are very clear NOC from neighboring owner they have said. Based on a piece of NOC, you cannot take an internal road half in one property and half in the other property. Now why they have done this? They have done this because now they have got 51 flats approved in this property. The same road they will use it for the other property. Because the owner of this property and that property, both the properties, the owner is the same. So there is a full opposition from the villages. There is full 100% opposition from the villages.
गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी भक्तीपय बाळगी.